Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Bite into this chewy, glutinous rice cooked in coconut milk. Taste the spicy, sweet, and savory fillings and be delighted in the aroma from the banana leaf wrapping. These flavorful parcels are sure to be a crowd pleaser. Traditional Malay glutinous rice treats, part 1 of 2. Vegan pulut panggang, grilled savory rice parcels with vegan fish filling. Keep watching to discover more. Non-vegan who can't see with all this hell smoke and fire around you. Today's show will be presented in English and Malay with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Russian, Spanish, Thai, Ukrainian, and Urdu. When you are in a tail, Formosa, Taiwan, the warm and friendly locals might greet you with Lokasua, which means, how are you? I am Lalu. The Atayal residents pray with you for God to illuminate our hearts, to protect and care for His creations, and pray the world will soon become vegan, thereby bringing peace to all its inhabitants. Welcome to our show, Traditional Malay Glutinous Rice Treats, Part 1 of 2, Vegan Pulut Panggang, grilled savory rice parcels with vegan fish filling. Malaysia is a multi-ethnic and multicultural country in Southeast Asia, comprised of Malays, Chinese, Indians, and various indigenous groups. The many cultures from within Malaysia and its neighboring countries have greatly influenced Malaysian cuisine. It is common for food not found in its original culture to be assimilated into another. For example, Chinese restaurants in Malaysia often serve Malay dishes. One main characteristic of traditional Malay cuisine is the generous use of spices like lemongrass and galangal. Malaysians also use coconut to give their dishes unique, rich, creamy, and aromatic flavors. Eco-friendly banana leaves have been used as a food wrapper long before the arrival of plastic food packaging. Using banana leaves is not only sustainable and good for our environment, but it imparts an aroma to the food that's cooked in it, a mouth-watering pleasure that will stay with you for a long time. Today, we are thrilled to have Mr. Abdul Ali share with us a traditional Malay recipe called Pulut Panggang, which is grilled glutinous rice parcels. While traditionally, the glutinous rice wrapped in banana leaves is grilled over a charcoal stove, today, Ali will cook these rice parcels in a pan instead. Glutinous rice, also known as sticky rice or sweet rice, is widely consumed in Asia. It has a sticky or glue-like texture when cooked, but without gluten. So let the fun begin. Assalamualaikum para penonton Supreme Master Television. Nama saya Abdul Ali. Hari ini, saya ingin menunjuk cara memasak salah satu makanan yang paling popular di Malaysia, yaitu pulut panggang. Bahan-bahan yang diperlukan bagi penyediaan pulut adalah 300 gram pulut yang sudah dicuci dan direndam dalam air selama 1 jam. Pulut
perlu direndam dalam air selama 1 jam supaya ia lebih mudah dimasak dan rasanya lebih kenyal. 200 ml susu kelapa pekat, 1 camca teh garam. Bahan-bahan yang diperlukan bagi penyediaan inti kerisik adalah 1 camca besar biji ketumbar, 2 camca besar minyak masak, 2 helai daun kafir, 15 gram lengkuas yang dicincang halus, 15 gram halia yang dicincang halus, 1 camca besar gula perang, 1 camca besar asam jawa yang sudah dibuang bijinya, 2 gram cili kering, 30 gram serai yang dicincang halus, 1 camca teh serbuk kunyit, 100 gram kelapa parut, 100 gram ikan vegan, dan 2 camca teh garam. Kami akan gunakan daun pisang untuk membalut pulut. Di sini kami ada 12 helai daun pisang yang sudah dibuang batang di tengah-tengahnya dan juga sudah dipotong. Setiap satu saiz lebarnya lebih kurang 6 inci. Terdapat 5 bahagian bagi penyediaan pulut panggang. Bahagian pertama adalah penyediaan pulut. Masukkan garam ke dalam susu kelapa pekat. Kacau garam di dalam susu kelapa pekat sehingga mencair. Ketepikannya. Ini adalah kain kapas. Kita perlukan kain kapas bagi penyediaan pulut. Masukkan kain kapas di lapisan tengah pengukus. Masukkan pulut ke dalam pengukus. Ratakannya. Hidupkan api sederhana. Biarkan pulut dikukus selama 20 minit. Setelah 20 menit, matikan api. Keluarkan pulut. Masukkan pulut ke dalam mangkuk. Masukkan kain kapas balik ke dalam pengukus. Gebukan pulut. Masukkan susu kelapa pekat yang bergaram tadi ke dalam pulut. Gaulkan sehingga sebati. Okey, siap. Masukkan pulut balik ke dalam pengukus. Ratakannya. Buka beberapa lubang supaya ada pengudaraan. Hidupkan api sederhana. Biarkan pulut terus dikukus selama 10 minit lagi. Susu kelapa pekat baru sekarang dimasak bersama pulut supaya pulut itu rasanya tidak terlalu berminyak. Setelah 10 minit, matikan api. Ketepikan pulut. Baik, mari kita teruskan bahagian yang seterusnya, iaitu Melayu daun pisang. Sebelum itu, saya ingin mencerita serba sedikit khasiat dan kebaikan daun pisang. Daun pisang mengandungi polifenol, sejenis antioksidan yang sangat baik bagi kesihatan kita. Apabila makanan dimasak bersama daun pisang, polifenol akan terserap masuk ke dalam makanan. Jadi, apabila kita memakan makanan itu, kita akan mendapatkan antioksidan. Dan dia juga adalah kalis air. Tambah pula, daun pisang juga adalah antibakterial dan antifungal. Jadi, ia boleh menghapuskan kuman-kuman di dalam makanan. Oleh itu, ia amat sesuai digunakan untuk membalut makanan atau sebagai pembungkusan makanan. Berbandingkan dengan pembungkusan makanan yang terdapat di dalam pasaran, seperti plastik, poliestin dan sebagainya. Akhir sekali, daun pisang mengandungi lapisan lilin. Ia boleh mendapatkan aroma sedap dalam makanan. Jadi, apabila makanan itu dimasak bersama daun pisang, ia akan mendapatkan cita rasa makanan itu. Tambah pula, ia akan menambahkan selera makan kita. Mari kita pulang cara melayu daun pisang. Terdapat 2 cara melayukan daun pisang. Sama ada kita gunakan api ataupun air mendidih. Hari ini, saya ingin menunjuk cara menggunakan air mendidih untuk melayukan daun pisang. Masukkan daun pisang ke dalam air mendidih. Biarkan ia di dalamnya selama lebih kurang 3 saat. Okey, siap. Keluarkannya. Lagi. Anda juga boleh rendamkan daun pisang di dalam air mendidih sedikit lebih lama supaya ia lebih lembut. Okey, mari kita teruskan bahagian yang seterusnya,
iaitu menyediakan inti kerisik. Masukkan semua bahan-bahan ini ke dalam penumbuk dan tumbuk sehingga halus. Masukkan biji ketumbar. Masukkan daun kafir. Masukkan cili kering. Masukkan serai. Tumbuk sehingga halus. Masukkan lengkuas. Masukkan halia. Masukkan asam jawa. Masukkan ikan vegan. Okey, siap. Baik. Sekarang inti kerisik sudah siap. Sekarang kita perlu tumiskan inti kerisik ini. Panaskan kuali. Masukkan minyak. Biarkan ia panas. Masukkan inti kerisik yang sudah ditumbuk halus ke dalam kuali. Kurangkan api. Tumis sehingga wangi. Masukkan garam. Masukkan gula. Masukkan kelapa parut. Kurangkan api sehingga api kecil. Masukkan serbuk kunyit. Tumis hingga sebati dan kering. Aroma wangi sudah keluar. Wanginya. Nampaknya dia sudah cukup kering. Okey. Matikan api. Sekarang kita sudah siap inti kerisik. Now that Abdul Ali has prepared all the ingredients, let's see what he will do next. Baik, mari kita teruskan bahagian yang seterusnya, iaitu membalut pulut. Sebelum itu, sapukan sedikit minyak ke atas sarung tangan. Okey, siap. Letakkan daun pisang di atas permukaan rata dan hadapkan lapisan daun pisang yang berlilin ke atas. Masukkan sedikit pulut. Ratakannya sehingga menjadi bentuk segi empat tepat. Masukkan inti kerisik. Balut inti kerisik dengan melipatkan daun pisang. Gulung daun pisang, kemudian pegang gulungan dan pada masa yang sama tarik bahagian atas daun pisang supaya pulut menjadi padat. Golek. Sebab ia terlalu panjang, kita kemaskan sikit. Ini adalah batang di tengah-tengah daun pisang. Kita boleh gunakannya untuk menekan pulut ke dalam. Lipatkan kedua-dua hujungnya. Gunakan pencuci gigi, mencucuk di kedua-dua hujungnya. Siap. Teruskan, hadapkan lapisan yang berlilin ke atas. Masukkan pulut. Tekan pulut itu sehingga rata. Baik. Masukkan inti kerisik. Rapatkannya.
tarik dia sehingga pulut itu rapat ke dalam. Okey. Tolak itu pulut ke dalam sehingga rapat. Baik. Gunakan pencukik gigi, cucuk di kedua-dua hujung dia. Kemaskan sikit. Okey, siap. Baik, kita sudah sampai bahagian yang terakhir, iaitu membangkang pulut. Hidupkan api. Sapukan sedikit minyak. Masukkan pulut. Kurangkan api sikit. Usirkan dia. Aroma wangi sudah keluar. Wanginya. Masukkan lagi. Sapukan sikit dia lagi. Nampak warnanya sudah tukar menjadi kekuningan dan sedikit hangus. Nampak ini sudah siap. Wanginya. Tambahkan lagi. Sapukan sedikit minyak lagi. Ini sudah siap. 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 Matikan api. Inilah pulut panggang. Wangi sekali. Sungguh sedap. Jadilah vegan. Selamatkan kita, selamatkan bumi. Ingredients. For all ingredients, please use organic versions if available. For the grilled savory rice parcels with vegan fish filling, the ingredients are glutinous rice, 300 grams of glutinous rice, 200 milliliters of thick coconut milk, 1 teaspoon of salt. Vegan filling, 100 grams of grated coconut, 1 teaspoon of turmeric powder, 1 tablespoon of brown sugar, vegan, 2 teaspoons of salt, 1 tablespoon of coriander seeds, 2 grams of dried chili, 2 pieces of kaffir lime leaves, 30 grams of fresh lemongrass, 15 grams of galangal root, 15 grams of ginger root, 1 tablespoon of seedless tamarind pulp, 100 grams of vegan fish, optional, 2 tablespoons of vegetable oil. For the wrapping, 12 pieces of banana leaves, 24 pieces of bamboo toothpicks, some vegetable oil for grilling. Imagine someone eating your mother, father, brother, sister, or child. Animals have feelings and dependencies too. By taking away someone's life, we are depriving many around them of what is rightfully theirs. Guru Pramukh Swami Maharaj, vegetarian. Gracious viewers, it's been great to have your company on our show today. We hope you enjoyed it and that it inspires you to cook some delicious Malaysian snacks when family and friends drop by. Do join us again next Sunday for part 2 of our show when we have another Malaysian treat for you. Vegan Kui Seri Muka steamed glutinous rice cake with pumpkin custard topping. Up next is Supreme Master Ching Hai's revelations about the planet Div, part 12 of 12, on Between Master and Disciples, right after Noteworthy News. May God bless you. Your loving positive thoughts will bring optimistic results.
For free international vegan recipes and for language availability, please visit suprememastertv.com/VEG and suprememastertv.com/schedule. Pour des recettes véganes internationales gratuites et voir les langues disponibles, veuillez visiter suprememastertv.com/VEG et suprememastertv.com/schedule. Para recetas veganas internacionales gratuitas y para disponibilidad de idiomas, visiten suprememastertv.com/VEG y suprememastertv.com/schedule. Pentru rețete vegane internaționale gratuite și limbile disponibile, vă puteți uita pe suprememastertv.com/VEG și suprememastertv.com/schedule.